اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے حفظ نظم، پچھلے 2-4 لیکچر جو تھے اس میں نعت گوئی اور اس کی ابتدا کے بارے میں نے آپ کو پڑھایا، اور آج کا موضوع ہمارا ہے مرثیہ۔ تو اس بارے میں مرثیہ کی تعریف اور خصوصیت اور اردو مرثیہ کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں آپ کو جانکاری دی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو سنیں اور پڑھیں۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہیں، لیکن اردو میں مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائی کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ دوسرے لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں مرثیہ مختصر ہوا کرتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص شکل بھی مقرر نہیں تھی۔ چنانچہ شروع میں مرثیہ غزل کی حیت میں بھی لکھے گئے، اور ان میں 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے۔ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ کے لیے مسدس یعنی 6 مصروں والی نظم کی حیت استعمال کی۔ اس کے بعد میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں مسدس کو مقبولیت حاصل ہوئی، یعنی شہرت حاصل ہوئی۔ پھر مرثیہ کے لیے صرف یہی حیت مخصوص ہو گئی، اور مرثیہ کے لیے اجزائی ترکیبی متعین بھی کیے گئے۔ تو مرثیہ کے اجزائی ترکیبی یہ ہیں: چہرہ، جس میں مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ سراپا، اس میں مرثیہ کے ہیرو کے قد و قامت، خد و خال اور دیگر اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت، اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیز و اقارب سے رخصت ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آمد، اس جز میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے رجز، ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری بیان کرتا ہے۔ جنگ، اس میں ہیرو مقابلی فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے شہادت، ہیرو میدان جنگ میں شہادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھ زخمی ہو کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور آخری جز جو ہے وہ ہے بین، یہ مرثیے کا آخری جز ہوتا ہے، اور جب ہیرو کی لاش
पर उसके अजीज व अकारिब बिलखुसूस औरतें उसकी खूबियों को बयान कर करके रोती हैं, मातम करते हैं। अफराद के जज्बात फन का कारनामा पेश किए जाते हैं तो उसको बैन कहते हैं। मिर्जा अनीस और दबीर को बिलखुसूस इस सनफ में कमाल हासिल है। मरसिया में उर्दू अदब की तमाम खुसूसियत पाई जाती है। मसनवी की सी वाक़ई निगारी के साथ साथ इसमें जाबजा तगजुल का गहरा रंग भी जाता है और कसायद का भी। ये तमाम रंग मरसिए में इस तरह मिले हुए हैं कि मरसिया का इनफरादी रंग अलहदा हो गया। ताहम जो शायराना इदराक हमें इससे मिलता है वो उर्दू शायरी की उमूमी इदराक पर पूरी तरह हावी है और दूसरी कौमों के शायराना इदराक से बिल्कुल जुदा है। कई लोग मरसिया निगारी को सहल और आम सी शायरी कहा करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बिगड़ा शायर मरसिया गो होता है, लेकिन मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने इस रिवायत को गलत साबित किया। अब उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तिदा और इर्तिका। उर्दू मरसियों की शुरुआत दक्कन से हुई। उर्दू शायरी में गजल और मसनवी के बाद सनफ मरसिया ने सबसे ज्यादा उरूज हासिल किया। नज़म में सनफ मरसिया की इब्तिदा कब और कैसी हुई, इसके बारे में वसूख से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन यह एक मुसल्लमा हकीकत है कि इंसानियत की तारीख में दर्द व गम के असरात इब्तिदा ही से मिलते हैं। रंज व अलम और दर्द व गम के इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं। इनमें एक तरीका जजा फजा का भी है। जजा फजा में फितरी तकाज़ों के अलावा तस्ना और बनावट से भी काम लिया जाता है, यानी मुबालगा आमेजी होती है, मुबालगा आराई होती है। यह ख्याल किया जाता है कि इस जजा फजा ने जब मौजूनियत की शक्ल इख्तियार की तो इसका नाम मरसिया है। इब्तिदा में मरसिये मुख्तलिफ हुआ करते थे और उनके लिए कोई खास शक्ल भी मुकर्रर नहीं थी। चनाचे शुरू में मरसिये गजल की हैयत में भी लिखे गए, जैसे कि पहले ही बताया गया। इसमें 3, 4 मिसरू, 5 मिसरू या 6 मिसरू के बंदों की शक्ल में भी नज़म किए गए। मिर्जा सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। मरसिया की असल अरबी है। शोराए अरब के कलाम में कसायद के बाद मरासी के बेशुमार नमूने पाए जाते हैं और अरबी अदब की तारीख में सनफ मरसिया की मुकम्मल तारीख मौजूद है। ज़माने जाहिलियत में मरसिया को काफ़ी उरूज हासिल हो चुका था और अरब के मिजाज में जज्बात निगारी रची बसी थी। मरसिया निगारी में मीर खलीक और ज़मीर का नाम हमेशा कायम रहेगा। ये वो अजीम शायर हैं जिन्होंने मरसिया को कालिब ही नहीं दिया बल्कि इसको एक तारीखी मोड़ दिया। मरसिया की अज्ज़ाए तरकीब का आगाज किया, जिसने मरसिया में खूबियों का सिलसिलावार उभरने का मौका दिया। ये मरसिया की तारीफ और इसका इर्तिका के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि मरसिया जब भी इसका हमें अंदाज़ा आता है, इसका नाम आता है, तो हमारा तवज्जो बराह रास्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की तरफ जाता है, जब वो यजीदी फौज से नबरद आजमा होकर मैदान करबला में शहीद हुए और अपनी जान का नजराना इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पेश किया। वसलम, अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह कल के सबक में हम इसकी तशरीह मुख्तसरन आपसे